Mga lods, paniniwala ba kayo? Makukuha nito yung temperature mo. Yun oh. Paano mo kukunin yan? Gamit yan. Try ko nga. Paano kukunin yung ano mo, temperature? Ay, paano? Alam mo kung paano? Ayan oh. You have to hold it down while you... Oh, yan oh. English to. Ayan, Yan. Oh, dinay mo na. Ganon. Uy. Ayun, 97 Fahrenheit. Ako. Fahrenheit yan mga lods. Dito kasi sa Amerika, Fahrenheit eh. Pag ganun daw. Yan. Ilan? 97.8. Yan, ayun yung Siya, normal eh. 97.6. Kumbaga parang ano to eh. Ito yung 37.5 Celsius. Fahrenheit yan. Naka-Fahrenheit dito eh. Kasi Amerika eh. Ganito siya mga lods ha. Dito sa gitna. Yan. Tapos, ikot mong ganun. Punta dito. Yun na. 97. May tunog pa yan eh. Sasabay ko ha. Pakinggan nyo. Yun oh, tumutunog pa. Oh. Tagal to, naging 90. Oh, di ba? 98. Oh, iba na yan. Di na yan dyan. Hindi ba na? Di na yan dyan. Oh. Tignan mo, 96. Ayun yung paa ko. Ay. Oh, ayan oh. Oh. Yung kamay ko malamig. First time ko eh. Yung kamay Ayan, ko kamay. malamig. Wala, hindi gagana yan. Kailangan ganun sa ulo oh. Oh, di ba? Ngayon lang ako nakita ganito eh. Galing no?